kubai lam sogo yakni fajar sukhabai kubai lam sogo Bharat Mata ki Bharat Mata ki BJP Jindabad BJP Jindabad supporter busuk family tini aru joining khai geche tini Bharatiya Janata Party যে গোলাঘাট বিধানসভা বিশৃঙ্গ কোয়ারজলা এডিসি ভিলেজ আবনি বিশৃঙ্গ প্রায় ত্রিপুরামত হাতে সিপিএম দল ইয়াকারই 125 পরিবারনি 487 ভোটার তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিও সামিল অংখা বরণসিনী রাজ্যনি জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি তেসিনী রাজ্যনি জনপ্রিয় সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য যিনি নেতৃত্বেও তিনি বড় সময় উপযোগী যে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত না হয় তিনি বরং ভারতীয় জনতা পার্টিও সামিল হয়ে নাই जों खाबाय खबाय लामसगो खा थानसाखाय खा बाक्साखायनो जों आगामी दिनाव जोंनि जे टिटिएडिसि एलाकायाव बा त्रिपुरा राज्यनो कायसा एक मडेल त्रिपुरा राज्य सामनानै एक मडेल एडिसि भिलेज सामनानै आबुनो जों सঠিক दिशाय सঠিক सामखायनि बागै दिनै जारा फाइनालाव जों खाबाय खबाय लामसगो आगामी दिनाव आथिखायनो जों तेबो गोबांमा जागा जइन खायनाय तेबो जइनिं खायनाय जोंनि दल गोबांमा भारतीय जनता पार्टी मोदी मानिक साहाजिनो बाहाय खायनाय आगामी दिनाव जों सामु तेबो क्राक खायनाय जोंनि त्रिपुरा राज्यनो एकटा नायथक त्रिपुरा राज्य एडिसिनो एक एडिसि श्रेष्ठ एडिसि बाहायके सामनाय जोंनि मोदी मानिक साहाजिनि जे इमां आबुनो जों खायनाय खामायखौ 2026 निर्वाचनाव जों आबायखायनो जागाय जागाय गोबांमा जोंनि एडिसिनि प्रतिनिधि रय जों आगामी दिनाव एडिसिआव जे सरकार आथुंनानै आबुनो लक्ष्यनो जों सामुखायगोन वो पार्टी जाखरि फिके सर त्रिपुरा मताते सीपीएम नि दङ सर पूरा मुराम नो माने कारण एकटा बसकांग एडिसि चंगमारि दङ एडिसि चंगमारिनो नाहारै कारण थांनाय जारा ताबो सरकार दंनाय र एडिसिआव जारा सरकार दंनाय र बरक जेबाबे प्रतिश्रुति रेखा बरकनो गोबांमा इमां खुनुका इलेक्शन रेजाल्ट माने परेनो अनेक किसु माने थांनाय हिनि बुसाका तो ताबो बरक एकटा हताशा हंगिनाय जे सीपीएम नबो 25टा बছর नाख्या टीयूजीएस नबो नाख्या आईपीएफ तेनबो एक समय नाख्या ताबुक जारा बर्तमान सरकार दंनाय बरम नाख्या आबन बागै बरक कायसा वानसुका जे आगामी दिनाव जों बीजेपी नो एक बार जों आसुगुरि नायनाय साधारण बरक निने पलिटिक्स बे बुजिया साधारण बरक अंखा निने एलाकायाव ताम सामुं चलित जनगणनि बागै ताम सामुं खलायजाखा स्पेशली जोंनि त्रिपुरानि बागै भारतीय जनता पार्टी सरकार जे सामुं खलायजागै दङ आबनो বিশ্বাস खायनो साधारण बरक इमान বিশ্বাস खायो जे मोदी मानिक साहानि माध्यमेनो जोंनि त्रिपुरा राज्यआव कोनो किछु खालामनो सम्भव जों आबनि पाशापाशि दाबुक जारा जों जुट जे दंमानि जुटनि माध्यमे आगामी दिनाव जों एडिसिआव सामुं खलायनो जोंनि जे लक्ष्य मात्रा जों खालायबो थांनाय किन्तु बरक একটা সময় फाय একটা हताशा जे माने बुखाव मानसुं माने फायो जे अदल नरे वइनाय जों एडिसिआव कोनो सेरकम डेभलपमेन्ट नुक्लिया लामा कारेन्ट जे खालामनाय राज्य सरकारनि माध्यमे खालायजागै दङ जारा बर्तमान ताबो एडिसिआव शासक दंनाय बरक बराबर सঠিকভাবে जे रांखौसो थांमाने बरक इमप्लिमेन्ट खालामलिया आवन बागै जनगण একটা हताशा हंगिनाय ताबुक ना जों एकबार बीजेपी नो एडिसिआव आसुगुरिनाय त्रिपुरा राज्य जेबाबे डेभलपमेन्ट खाय दङ एडिसि नो तेबो स्पेशल भाबे बाहायके स्पेशल पैकेज रगै गोबांमा रगै बाहायके डेभलपमेन्ट खायमानाय बरक नाबो वानसुं तब चंगनोगै मानखा अलायन्स पार्टनार किरकम হ্যাঁ যেটা অ্যালায়েন্স তংনাই দুসবেরো হেনে ককসে মানে অনেক সময় जों নগব বিহিকু সাইরক যেসকোনা হামজাগै সংসাर फेमिली চালগৈ তংরে কিসা মিসা আবো পরিবার কাইসা যেমন ওয়ালাইবং ফাইতে অ্যালায়েন্স পার্টি হবো আবো কিসা মিসা তংনাই হ্যাঁ একটা আবো কোনো কাইসা জায়গা হয়তো মিলিয়াঙै মানো কোনো জায়গা মতাদর্শ সিনি মিলিয়াঙै মানো तो अब हाय अनेक समय अंग संसार कतरमा फेमिली कतरमा बा जेहेतु एक लोगेसि तंगै तंगमाबा बिसामासे तो अब एदिक सेदिक कक हयतोबा सालायजागो बरबो दुसबेरनाय अब पलिसि अब पलिटिकली पलिसि अब जारा पलिटिक्स खायनाय बर एकटा पलिसि सानामै निजेरा मध्य अब कायसा अनेक समय कोनो बिषयति नाय जों कक बांलायो बा अनेक समय जों हामैबो थाङो ए बाहाय परिस्थिति बुसकांनि एडिसि समारियाव बाहाय बीजेपी बाय मथा अलायन्स दा तंनो एलायन्स तो जों ताबो तंगै दङ राज्य सरकार एडिसिआव एलायन्स करै एडिसिआव तो जों सिना अपोजिशन जों जेबाबे विरोधी दलनि भूमिका जों विरोधी दल पालन खाय दङ राज्य सरकार एलायन्स संखा राज्य सरकार जों जुद्धमा पालन खाय दङ किन्तु एडिसिआव तो जों कोनो जागा लिखित बा रिटेन नुखबा सिनिबो एमडिसि रक दं इलेक्टेड पर्सन रक दं बर कोनो जागा इएम रक हाबन नुखबा नुगिया तो जों एडिसिआव जों जे अपोजिशन आगि जेमन अपोजिशन जों ताबो अपोजिशन नो से आबन बागै जों आगामी
অ্যালায়েন্স অংনাই দেওয়া আবার সময় সাপেক্ষে আদারে অংনাই কক আবার হাই লেভেলে কক চলিনাই অবশ্যই চিনি সিনিয়র লিডার্স আবার সাকান লেভেলে কক চলাইনাই বপাজে থানায় তবে খাই চিনি যে তাবো ওয়ানসুং মানে ভারতীয় জনতা পার্টি একক সরকার গঠন খাইনার দিকে চিনি মোর থাঙাই দङ जों গঠন খাইনাই স্যার তিনি বথাইও অব জয়েন না হাজার अब তিনি গোলাঘাটি বিধানসভার বিসঙ্গ পেকুয়ার জেলা এরিয়া ক্লাইও হামবাইছে